श्रीकृष्ण परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः भक्तियोगः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्ता स्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तकं तेषां के योगवित्तमहं। श्रीभगवानुवाच मया वेशमनो एमां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतः ते मे युक्ततमा मतः। एतक्षरमणित्रेषम् अव्यक्तकं पर्युपासते सर्वत्र गमच्चिन्तं च कूटस्थमचलं ध्रुवं संनियमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवत्